पाकिस्तान टेलीविजन ने 12 अक्टूबर 1999 को ये खबर नशर की कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर करके जनरल जियाउद्दीन को ये ओहदा सौंप दिया है। इस खबर के बाद जो फौजी छावनियों में सनसनी फैली और जो मीडिया ब्लैकआउट हुआ, उसका इख्तिताम हुआ परवेज मुशर्रफ की मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर के साथ, जिसके बाद शुरू हुआ मार्शल लॉ का एक नया दौर। आइए जानते हैं इस 23 साल बाद, आज 23 साल मुकम्मल हुए हैं उस मार्शल लॉ को, पाकिस्तान के आखिरी मार्शल लॉ को, पाकिस्तान के इस हिस्ट्री के इस बाब के बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी सनसनीखेज फिल्म की तरह देखने वाले के असाब को मुसलसल तनाव में रखने वाले उन वाकयात का आगाज शाम 5 बजे टेलीविजन की खसूसी न्यूज बुलेटिन से हुआ। रात 1:40 पर यह फिल्म अपने नुक्ताए अरूज पर उस वक्त पहुंची जब जनरल परवेज मुशर्रफ कैमरे के सामने आए। उस वक्त वो शदीद असाबी तनाव का शिकार दिखाई दिए। चुनाचे कैमरे बंद कर दिए गए और उन्हें जूस पेश किया गया और मशवरा दिया गया कि कुछ देर वो आराम कर लें। ये वाकयात 12 अक्टूबर 1999 के हैं, जब पाकिस्तान अचानक एक ऐसे दौराहे पे जा खड़ा हुआ जब तारीख में पहली बार इख्तियार ना किसी आर्मी चीफ के हाथ में था और ना रावलपिंडी कोर और उसके 111 ब्रिगेड, जो हमेशा ऐसे मौके बरुए कार लाकर एक नए दौर की बुनियाद रखते हैं। इस बार तुरब का ये पत्ता कराची कोर और उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी के हाथ में था, जो चाहते तो पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब का इजाफा भी कर सकते थे। पाकिस्तान टेलीविजन ने जब ये खबर नशर की कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर करके जनरल जियाउद्दीन को ये मनसब सौंप दिया है, तो पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पर मुल्क के तोलो अर्ज पे फैली हुई बहुत सी फौजी छावनियों में सनसनी की लहर दौड़ गई और सीनियर फौजी अफसरान एक दूसरे से राब्ते में मसरूफ हो गए कि आखिर अब करना क्या है। इस मौके पर की जाने वाली टेलीफोन की चंद कॉल्स ऐसी हैं जिन्होंने हालात को वाज़ेह रुख देने में अहम किरदार अदा किए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कराची के डायरेक्टर जनरल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह में इन राब्तों की तफसील बयान की गई है। निहायत एहतियात से पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया था, जिसकी तफसील काबिले एतमाद जनरलों के लैपटॉप में भी मौजूद थी। जनरल उस्मानी को वजीर आजम से नामजद किए जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउद्दीन ने कॉल की और अपने तकर्रुर और नई तब्दीलियों से आगाह करने के बाद उन्हें हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट जाकर जनरल परवेज मुशर्रफ का इस्तकबाल करें और उन्हें पूरे एहतराम से आर्मी हाउस पहुंचाएं। ये फोन बंद हुआ ही होगा कि फोन की घंटी एक बार फिर बजी। इस बार दूसरी तरफ वजीर आजम नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे। उनका पैगाम मुख्तसर और वाज़ेह था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देने की कोई जरूरत नहीं और ये कि उन्हें आर्मी हाउस में कैद कर दिया जाए। इन राब्तों से ये तो वाज़ेह हो गया कि आने वाले चंद घंटों में जो कुछ भी होने वाला था, जनरल उस्मानी का किरदार उसमें कलीदी थे। लेकिन एक ही वक्त में मुतज़ाद इत्तलात, हिदायत और ख्वाहिशात के हजूम में खुद जनरल उस्मानी के जहन में उस वक्त क्या हलचल मच रही होगी, इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन उनके एक जुमले में मिलता है कि जनरल मुशर्रफ की हिदायत पे अमल किया जाएगा। रावलपिंडी और कराची में राब्तों के दौरान ही जनरल उस्मानी एयरपोर्ट पहुंच गए। आईजी सिंध राना मकबूल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अकबर अराई वहां पहले से ही मौजूद थे और आपस में महवे गुफ्तगू थे। आईजी ने अपने नायब को हिदायत दी कि हमें एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं, क्योंकि फौज के दस्ते यहाँ मौजूद हैं। इसलिए खतरा ये है कि कार्रवाई के दौरान कहीं तसादुम ना हो जाए। डीआईजी ने ये मशवरा दिया। जनरल उस्मानी के कान में जैसे ही ये मुकालमा पड़ा, वो खामोशी से वहां से हट गए। उसका मकसद शायद ये था कि पुलिस के आला हुकाम इसी तासुर में रहें कि फौज की भारी तादाद यहाँ मौजूद है, हालांकि हकीकत उसके बरअक्स थी। इसी दौरान उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इफ्तिखार से फोन पर राब्ता करके उन्हें दोस्तों समेत एयरपोर्ट पे जल्द पहुंचने की हिदायत की।
जनरल उस्मानी एयरपोर्ट के रास्ते में भी एक बार राब्ता करके उन्हें ये हिदायत कर चुके थे, लेकिन उनकी अभी तक यहाँ आमद नहीं हो सकी थी। जनरल उस्मानी जनरल इफ्तिखार से बात करके फौरी तौर पर एयर कंट्रोल सेंटर पहुंचे। इसी दौरान जनरल इफ्तिखार भी वहां पहुंच गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यूसुफ अब्बास ने जनरल इफ्तिखार को बताया कि उन्हें हिदायत की गई है कि जहाज का रुख नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया जाए। जनरल इफ्तिखार ने अपना पिस्तौल निकालकर उनकी गर्दन पे रखा और हुक्म दिया कि वो पायलट से उनकी बात करवाएं। जनरल इफ्तिखार के स्टाफ ऑफिसर ने जनरल उस्मानी को नवाब शाह वाली इत्तला फराहम की तो उन्होंने नवाब शाह राब्ता करके मुतल्लिका यूनिट को वहां पहुंचने की हिदायत की, लेकिन वहां मुतय्यन फौजी दस्तों और एयरपोर्ट के दरमियान फासला ज्यादा था, इसलिए उनका वहां बर वक्त पहुंचना मुमकिन न था। जबकि पुलिस की भारी नफरी भी नवाब शाह एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसको हिदायत थी कि जैसे ही तैयारा एयरपोर्ट पर उतरे जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हंगामी कैफियत में फौरी फैसले की जरूरत थी, क्योंकि जहाज नवाब शाह पहुंचता तो जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी यकीनी थी। लिहाजा उन्होंने तैयारे के रुख कराची की तरफ मोड़ने की हिदायत की। इस दौरान में उन्होंने जनरल मुशर्रफ की कॉकपिट में बुलाकर पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्हें तसल्ली दिलाई कि हालात कंट्रोल में हैं। सर अब्बास बोल रहा हूँ। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ शुरू कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right, sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ADC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you incoming series out of 120, request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये रीलेट कर रहा है, वो सीधा क्लाइंब कर रहा है। He said कि I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत लैंड है, लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे हैं वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left heading 240, vectoring for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. जनरल मुशर्रफ और जनरल इफ्तिखार के पुराने घरेलू ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने जनरल इफ्तिखार से अपने कुत्तों के नाम मालूम करके मजीद तसल्ली कर ली कि कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दिया जा रहा। यूं जहाज बाहिफाजत कराची में उतर गया। जहाज लैंड हुआ तो जनरल मुशर्रफ ही थे जो सबसे पहले बाहर आए। जनरल उस्मानी ने जनरल मुशर्रफ को बताया कि उन्हें हिदायत मिली है कि वो जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लें। ये खबर सुनते ही जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए। उनकी परेशानी को भांपते हुए जनरल उस्मानी ने जनरल मुशर्रफ को इत्मीनान दिलाया कि आप बेफिक्र रहें सर, हालात काबू में हैं। उसके बाद वो उन्हें बाहर लाए और उन्हें उनकी गाड़ी पर सवार कर दिया। गाड़ी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का झंडा लहरा रहा था। गोया एक मरहला कामयाबी से तय हो चुका था और अब एक नई मुहिम दरपेश थी। कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने तक जनरल मुशर्रफ अपने जहन में बहुत से फैसले कर चुके थे। चुनाचे उन्होंने वहां पहुंचते ही हिदायत की कि उनका खिताब नशर करने के इंतजामात किए जाएं। इस मकसद के लिए ISPR की मकामी क़यादत यानी कर्नल अशफाक हुसैन की तलाश शुरू हुई। वो इब्तदाई चंद घंटों तक रावलपिंडी में ISPR की मरकजी कमांड से हिदायत हासिल करने के लिए राब्तों की कोशिश में नाकामी के बाद कोर कमांडर की रिहाइश का फ्लैग स्टाफ हाउस और आर्मी हाउस से होते हुए कोर कमांडर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि तकरीर लिखी जा रही है। चुनांचे वो उसे नशर कराने के इंतजामात में मसरूफ हो गए। उन्होंने PTV की रिकॉर्डिंग टीम को कोर हेडक्वार्टर्स बुलाने की हिदायत की तो डायरेक्टर करंट अफेयर्स अतहर वकार अजीम ने अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि ये काम इसी सूरत में मुमकिन है अगर वो खुद वहां पहुंचकर उसके इंतजामात करें। उस वक्त फौज ने PTV कराची की नाकाबंदी कर रखी थी। इस सूरत हाल में किसी का अंदर जाना और किसी का बाहर निकलना नामुमकिन था। कर्नल अशफाक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टीवी का अमला गुज़श्ता कई घंटों से वहां भूखा प्यासा
محصور تھا। انہوں نے غیر ضروری عملے کو وہاں سے نکالنے کی انتظامات کیے اور دیگر لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ہدایت کی کہ ٹیلی ویژن سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جنرل مشرف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ عطر وقار عظیم نے اس سے معذوری کا اظہار کیا اور بتایا کہ ٹی وی کا سگنل بند ہے، اس لیے وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح سے جنرل مشرف کے خطاب کی اطلاع نشر کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی۔ اعلان نشر کرنے کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن اب ان لوگوں کے سامنے یہ سوال آ کھڑا ہوا تھا کہ جنرل مشرف کس حیثیت سے قوم سے خطاب کریں گے۔ کرنل اشفاق لکھتے ہیں کہ جب وہ کور ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب فیصلے کی تمام تر ذمہ داری ان پر آ پڑی تھی۔ اس مرحلے پر ان کے ذہن پر کئی قسم کے خیالات نے یلغار کی کہ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ چیف مزید چیف نہیں رہے تھے، وزیر اعظم انہیں برطرف کرنے کے اہل تھے، تو اب ان کی حیثیت ہے تو ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اصل پوزیشن کیا ہے؟ اگر قانونی حیثیت سے نہیں تو حقیقی طور پر ڈی فیکٹو چیف تو ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹرز جا کر کسی سے مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ سوال پوچھنے پر جی ایچ کیو میں جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ سے رابطہ کیا جانا تھا اور پھر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی۔ قوم یہ جاننے کی منتظر تھی کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہوگا۔ مارشل لا لگانے کے فیصلے میں تاخیر بھی کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خبر نشر کی جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عوام سے خطاب کریں گے۔ عام حالات میں اگر ایسی اطلاع زبانی بھی دی جاتی تو کافی ہوتا، لیکن اس وقت صورتحال غیر معمولی تھی اور ٹی وی والے بہت محتاط تھے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے اعلان کی یہ عبارت لکھ دینے کا مطالبہ کیا۔ کرنل اشفاق نے جب یہ اعلان اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تو اس پر دستخط کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جسے پورا کر کے اعلان کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کی گئیں۔ کرنل اشفاق ٹی وی کی ٹیم کو لے کر خود ہیڈ کوارٹرز پہنچے اور ریکارڈنگ کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ اس دوران میں تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ تقریر کرنل اشفاق کے حوالے کی گئی کہ ایک نگاہ وہ بھی اس پر ڈال لیں۔ یہ فوجی انداز میں لکھی گئی ایک تقریر تھی، جسے تقریر کی زبان میں بدلنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی۔ کرنل اشفاق نے جنرل عثمانی کو اپنی رائے بتائی تو انہوں نے کہا کہ فوری نئی تقریر لکھ دو، جس پر انہوں نے بتایا گیا کہ کام وقت طلب ہے اور اگر انہوں نے یہ تقریر جلد مکمل کر لی تو نظر ثانی کی ضرورت ہوگی اور اس طرح بہت تاخیر ہو جائے گی اور قوم انتظار کی سولی پر ٹنگی رہ جائے گی۔ اس وقت اکٹھے بیٹھ کر جنرل مشرف، جنرل عثمانی اور کرنل اشفاق نے مل کر تقریر لکھی۔ منگلا کور کے میجر جنرل اقبال بھی اس گروپ میں موجود تھے، جنہوں نے پہلی تقریر لکھی تھی۔ تقریر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں اللہ اکبر لکھا گیا۔ جنرل مشرف اس وقت اپنی وردی میں موجود نہیں تھے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کمانڈو کی وردی میں قوم کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ کسی کمانڈو کی جیکٹ لی گئی جو جنرل صاحب کے سائز سے کافی بڑی تھی، جسے کلپ لگا کر ان کے جسم کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ جیکٹ کا سائز ان کے سائز سے بہت بڑا تھا۔ یونیفارم پر اسے پہننے والے کا نام بھی ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے یونیفارم پر ان کا پورا نام ہوتا تھا، یعنی انگریزی میں پرویز مشرف۔ اس وقت یہ مکمل نام دستیاب نہیں تھا، لہٰذا وہاں پر کسی پرویز نامی فوجی کو بلایا گیا اور اس کا بیج حاصل کیا گیا۔ جنرل مشرف یہ تقریر لے کر کور کمانڈر کے دفتر چلے گئے، جہاں ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنرل صاحب سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ پہلا پیرا بطور ریہرسل پڑھ دیں۔ جب پڑھا گیا تو ان کے لہجے پر سفر کی تھکاوٹ اور اعصابی دباؤ کے آثار واضح تھے۔ ان کو روک کر جوس پلایا گیا اور ریلیکس ہو کر تقریر ریکارڈ کروانے کو کہا گیا۔ تقریر ریکارڈ کرا کر اب ایک اور سوال آ کھڑا ہوا تھا۔ تقریر نشر کرتے وقت کیا پروٹوکول اختیار کیا جائے گا؟ کیسا پروٹوکول؟ کیا قومی ترانہ بجایا جائے گا؟ یہ انتہائی پیچیدہ اور خطرناک سوال تھا۔ کرنل اشفاق نے انہیں بتایا کہ جنرل صاحب ابھی صرف چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ قومی ترانہ نہ بجایا جائے۔ یوں یہ تمام مرحلہ مکمل کرنے کے بعد یہ تقریر رات 2:45 پر نشر کی گئی۔
قومی ترانہ نہ چلانا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے صرف چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے ان کی تقریر نشر کرانے کے پس پشت ایک حکمت یہ تھی کہ ممکن ہے کہ آگے چل کر دانائی غالب آ جائے اور 17 اگست کے واقعے میں جنرل اسلم بیگ نے جیسے چیئرمین سینٹ کو صدارت کا منصب سنبھالنے پر مارشل لا کا راستہ روکا تھا، کسی طرح کوئی صورتحال اب بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن جنرل مشرف نے اپنی تقریر میں اپنے لیے چیف ایگزیکٹو کا عہدے کا اعلان کر کے یہ راستہ بند کر دیا، اور یوں قوم ایک ایسے سفر پر ایک بار پھر گامزن ہو گئی جس کا تجربہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔